Assalamualaikum, good morning. So this is the last part in chapter 3, periodicity. So in this subtopic, we are going to discuss the trend for physical properties for element across a period 3 and also down a group 1 and group 17. So the physical properties are metallic character, melting point and also boiling point. And last one, the acid-base character of the oxide for element in period 3. So actually the acid-base character of oxide yang this one kamu dah cover dalam lecture sepatutnya lah. Okay, so this one physical properties, we start with metallic character. So metallic character for group 1 and group 17. So actually ada a big difference between these two group. So that's why kita pilih group 1 and group 17 as a reference. Okay, so what is metallic character? So metallic character actually kita boleh nampak dengan by the ease of an element, kesenangan elemen untuk donate valence electron, to give away its valence electron. Meaning lebih senang dia donate valence electron, donate electron, lebih tinggi metallic character untuk elemen tu. So the easier to remove electron, the more metallic the element. So kita tahu untuk group 1, group 17, down a group, size of atom will increase. P sus. Okay, shielding effect increase, attraction decrease, so size of atom will increase. So lebih besar size atom tu, lebih senang untuk remove electron. Jadi metallic character increase down a group. So lagi besar size atom tu, lebih metallic elemen tersebut. Okay, dan untuk across a period, okay, so kita tahu across a period kita ada P sus. So effective nuclear charge increase, atomic attraction nucleus towards valence electron increase, so size decrease. Disebabkan size decrease, susah untuk remove electron, jadi less metallic untuk elemen tu. So this one ialah untuk melting and boiling point for element in group 1. So group 1 kita ada lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. So kalau kita tengok trend ni, bila down a group, boiling point decrease. Okay, sama juga dengan melting point decrease. Okay, semua elemen dalam group 1 kita panggil sebagai metal element ataupun reactive metal. So apa yang menyebabkan melting point dan juga boiling point decrease down a group? So size of atom increase. Okay, kita ada P sus, so size of atom increase, so valence electron less attracted. Okay, attraction nucleus towards valence electron weaker. Jadi bila weaker attraction, lebih senang untuk donate electron. So kita katakan metallic bond is weaker. Okay, disebabkan elemen ni semuanya ialah metal, so type of bonding exists ialah metallic bond. Okay, metallic bond dalam metal element. So metallic bond is weaker, less energy needed to overcome the attractive force. Okay, so that's why melting point and boiling point decrease down a group. So yang ni kita observe untuk group 17. So group 17, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, so even though bila down a group, size of atom increase. Okay, ada P sus tu, tapi kita nampak melting point dengan boiling point, okay, trendnya increase. Okay, bila down a group.
So meaning ada faktor yang lain menyebabkan melting and boiling point increase for element in group 17. Okay, so kita tahu for element in group 17 at room temperature, kita ada fluorine dengan chlorine exist sebagai gas, bromine sebagai liquid dan iodine as a solid. So kita tahu arrangement of iodine dalam solid dia closely packed. Okay, untuk liquid ada jarak sikit dan untuk gas ada space yang besar between each molecule. Type of bonding yang exist between this element ialah covalent bond. Okay, covalent bond kalau still lagi ingat, covalent bond exist between atom bila dia share elektron. So tujuan dia share elektron ialah untuk achieve noble gas configuration. Kita ada group 17, so 7 valence electron datangnya daripada NS2 and P5. So untuk fullkan P orbital, dia perlu share dengan satu lagi atom yang ada NS2 and P5. So sharing ni akan menjadikan dia octet ataupun kita panggil sebagai noble gas configuration. So nanti detail kita belajar dalam chapter 4. So bila down a group, atomic size increase, jadi a covalent molecule, okay, size of molecule become bigger. So strength of covalent bond proportional dengan size of molecule, meaning lebih besar molecule tu lebih kuat covalent bond. Jadi more energy needed to overcome the forces. So that's why melting and boiling point increase down a group. So yang ini ialah comparison for element across a period 3. So kita ada sodium, magnesium, silicon, aluminium, silicon until argon. So sama juga untuk melting dengan boiling point across a period, kita nampak dia increase sampai silicon, kemudian dia decrease untuk phosphorus, naik sikit untuk sulfur, okay, dan decrease back until argon. Okay, untuk explain trend of melting and boiling point for element across the period 3, kita akan separate into 3 different part, okay, according to type of structure. So daripada sodium kepada aluminium, tadi kita nampak increasing untuk melting and boiling point. So ketiga-tiga ni, sodium, magnesium dengan aluminium, sodium, magnesium dan aluminium ialah metal. So metallic structure. So type of bonding exist ialah metallic bond. So strength of metallic bond, kekuatan metallic bond proportional dengan number of valence electron. Meaning kalau sodium dia akan release 1 elektron to form sodium plus. Untuk magnesium release 2 elektron untuk form magnesium 2 plus. Aluminium release 3 elektron untuk form Al3 plus. Okay, so lagi banyak valence electron. Okay, valence electron ni datang daripada aluminium yang dah release elektron tadi tu. Lebih kuat metallic bond tu. Jadi bila lebih kuat metallic bond, melting and boiling point pun akan jadi tinggi. So actually ini detailnya nanti kita belajar di chapter 4. So the more valence electron for metallic structure, the stronger metallic bond and higher melting and boiling point. So the second part ialah untuk silicon. So silicon yang paling tinggi melting and boiling point because type of structure-nya ialah gigantic molecular structure. Molekul yang sangat besar, giant. Jadi disebabkan molekul tu besar, jadi melting and boiling point dia pun yang paling tinggi. Okey, kenapa dia besar? Sebab setiap satu silikon, okay, are tetrahedrally covalent bonded. Okay, sebanyak 4 bonding. Dia boleh buat sebanyak 4 bonding antara satu sama lain dalam bentuk tetrahedral. Okey, contoh kita ambil silikon ni. Setiap silikon ni dia akan attach kepada 4 silikon yang lain. Okay, silikon yang tanda X ni.
So kalau X ni dah boleh attach kepada 4 yang lain, yang ni pun boleh 4 yang lain, ini 4 yang lain, ini 4 yang lain. Jadi menyebabkan dia jadi sangat besar. So disebabkan dia sangat besar, jadi kita katakan dia type of covalent bonding sangat kuat. Okay. So disebabkan type of covalent bond strong covalent bond, jadi kita perlukan higher energy, more energy untuk overcome that bonding. So that's why melting and boiling point dia yang paling tinggi. Okay, last part ialah simple molecular structure refer to phosphorus until argon. So kalau kita tengok daripada graf tu, phosphorus, kemudian sulfur tinggi sikit, kemudian turun balik chlorine dan argon. Okay, ini pun sama. Okay, keempat-empat ni jenis molecular structure-nya kita panggil sebagai simple molecular structure. Okay, dia jenis bondingnya sama, covalent bond, tapi disebabkan structure tu berbentuk simple. Okay, simple tu maksudnya macam ni. Phosphorus exist sebagai P4, P4. Sulfur S8, chlorine Cl2. Okay, argon monoatom Ar. So, okay, van der Waals force yang influence kepada melting and boiling point yang tinggi tadi tu. So, strength of van der Waals force proportional dengan molecular size. Meaning lebih besar size, S8 ni lagi besar, ada 8 sulfur, lebih tinggi melting and boiling point disebabkan oleh van der Waals force tu yang paling kuat. 8 sulfur compare dengan 4 phosphorus dan juga 2 chlorine. Okay, so untuk explain melting and boiling point for element in period 3, so kita akan explain in term of type of molecule dan juga type of intermolecular force. So kita ada tadi yang the first three, kita ada metallic structure. Metallic structure, type of bondingnya ialah metallic bond. Kemudian kita ada diagentic, okay, covalent bond. Kemudian yang last one ni kita ada simple molecular structure. So yang ni type of intermolecular force-nya van der Waals. Kemudian ini covalent, yang kedua tu, yang first tu ialah metallic bond. So kita akan explain in term of dua ni, type of molecule dan juga intermolecular force. Okay, last part ialah acid base character of oxide for element across a period 3 daripada sodium until argon. So sodium until aluminium ialah metal, silicon metalloid, phosphorus until argon ialah non-metal. So setiap elemen ni akan react dengan oksigen untuk form oxide. So first equation mesti react dengan oksigen dulu supaya kita dapat form oxide. Dan kita kena identify oxide yang terhasil tu sama ada acidic, basic ataupun amphoteric oxide. So yang ini statementnya, untuk metal dia akan form basic oxide. Non-metal, acidic dan juga metalloid akan form amphoteric oxide. So amphoteric oxide ni yang ada kedua-dua karakter of oxide, ada boleh jadi acidic oxide ataupun basic oxide. Okay, untuk proof dia ialah basic oxide ataupun acidic oxide, kita akan buat further reaction. So boleh sama ada react dengan water. So untuk react dengan water oxide, dua ni sodium dengan magnesium, basic oxide. So dia akan menghasilkan base setelah react dengan water. Okay, kita tahu dia sebabkan dia ialah basic oxide, so dia akan react dengan acid menghasilkan salt and water. Okay, so oxide yang base tadi. So disebabkan dia basic oxide, dia tidak boleh react dengan base. So kalau aluminium tadi dia ialah amphoteric oxide. So dia boleh react dengan kedua-dua acid dan juga base. So yang last disebabkan dia ialah acidic oxide, last 4. So acidic oxide akan react dengan water.
untuk menunjukkan karakternya sebagai acid. So kita ada HClO4, H2SO4, H3PO4. Yang ini ialah acid sebab dia tahap oxide tu ialah acidic oxide. Dan acidic oxide ni akan react dengan NaOH, meaning reaction dengan base untuk produce salt and water. Okay, so ini yang equation yang perlu kamu ingat lah. So kalau dia acidic oxide, reactionnya dengan base. Kalau basic oxide, react dengan acid. Okay, so that's all for chapter 3.